प्रोग्राम सब कैंसल कर हां सब कैंसल दो चार दिन पर्यंत मते तुळस पाखर रहयो पड़े माल खंडे नीचे आउ ता नाटा कोण कोले तुळसी टिप्पो ताजे होरे पर्यंत बाजीली गॅरंटी आपलो प्रथम आता काय बदलान तू आणि मो बेळा खराब ना ଏଇଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଖାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଘର ବଳ ଆସିଯିବ ଆପଣ ପୁରା ଜବାନ ଟୋକାଇବେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବେ ଗୋଟା କଣ ବିକ୍ରି ଲାଗିଲେ ନା ଫାଟିଯିବେ ନା ମୁଁ ପାଣି ହେ ପାଣି କଣ ହଁ ମୁଁ ସେମିତି ନାଳି ଦିବିନି ଗାଲା ମୁଁ ଚାଲି ହଁ ତୁ ଯାର ଦିନେ ଆସିବୁ ନାହିଁ ହଁ 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 ତୋ ସବୁ ପଗାର କଚର କର बाबू बोले खाइबा को बाड़ी लिनी है वो खाई दिला विचार दिले खाई दिला